औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बाब पंजुम जिसका मौजू है बाहिमी ताल्लुकात, हुस्न मामलात, इस सब को पढ़ेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की, क्योंकि दीन इस्लाम बाहिमी ताल्लुकात पर बहुत ज़ोर देता है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। इसी प्यारी बात के साथ हम अपने सबक की इब्तदा करते हैं। आइए सबक की तरफ। बाब पंजुम हुस्न मामलात और मुआशरत और बाहिमी ताल्लुकात हासिलात ताल्लुम है। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि दर्जे झेल अफराद के हुकूक से आगाह हो सकें। वालिदैन, असातिज़ाए कराम, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, साथी और ख़वातीन वग़ैरह हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए हुस्न सलूक का मुज़ाहिरा कर सकें। बाहिमी ताल्लुकात को इस्तवार और मुस्तहकम रखने के लिए आपस में मुस्बित अंदाज में पेश आ सकें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो देखा आपने बच्चों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया, कितना प्यारा फरमाया कि बेहतरीन इंसान ही उसको करार दे दिया जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाता हो। हुकूकुल इबाद का मफ़हूम और अहमियत। दीन इस्लाम में हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हुकूक होते हैं। इन हुकूक को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कहा जाता है। इबाद अब्द की जमा है जिसका मतलब है बंदा या इंसान। दीन इस्लाम में बंदों के हुकूक पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अपने हुकूक जिस बंदे के लिए चाहेगा माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदे खुद माफ़ नहीं करेंगे। मुआशरे में अमन और खुशहाली के लिए इंसान को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाइयों, पड़ोसियों और साथियों से होता है। अल्लाह ताला की तरफ से इन सब के हुकूक मुकर्रर कर दिए गए हैं। आए प्यारे बच्चों, इन हुकूक के मुताल्लिक़ हम जानें। सबसे पहले वालिदैन से हुस्न सलूक। इंसानों में सबसे पहले हमारे अच्छे सलूक के हकदार हमारे वालिदैन हैं। अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे वालिदैन के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम सारी ज़िंदगी भी उनकी खिदमत करें तो उनका बदला नहीं चुका सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी फर्मा बरदारी करें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनका हर हुक्म माने। जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो उनका सहारा बने और उनकी खिदमत करें। असातिज़ाए कराम से हुस्न सलूक। इल्म हुनर सिखाने वाले को उस्ताद कहते हैं। उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है। उस्ताद का ये हक़ है कि उनका एहतराम किया जाए, उनकी हिदायत पर अमल किया जाए, उनकी बात तवज्जो से सुनी जाए। जब वो जमात में दाखिल हों तो उनके अदब में खड़ा हुआ जाए और उनको सलाम किया जाए। उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने भी उस्ताद के साथ अदब व एहतराम से पेश आने की तालीम दी है। लिहाजा हमें अपने असातिज़ा का कहना मानना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। बहन भाइयों से हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। प्यारे बच्चों, ये बहन भाई भी अल्लाह ताला की नेमत हैं। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों के साथ शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे।
اسی لیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، آپس میں محبت پیار سے رہنا چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کی ہمیشہ عزت کریں، چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ دین اسلام بہن بھائیوں کے آپس میں حسن سلوک کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہن بھائیوں کے آپس میں مل جل کر رہنے سے گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، والدین اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ دین اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سب بچوں رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات پر بہت زور دیا ہے۔ ہمارا یہ دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ پڑوسی یا ہمسائے سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں۔ دین اسلام کے مطابق پڑوسی کی حد 40 گھروں تک ہے۔ دین اسلام ہمیں پڑوسیوں سے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ ہمیں ان کے لیے کبھی بھی تکلیف یا پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ وہ ہم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح سے مل جل کر رہنے سے پیار و محبت بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ انسان اس معاشرے میں اکیلا اور الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی کے معاملات چلانے کے لیے اس کو دوستوں اور ساتھیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اسکول میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں دوستوں ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ جی پیارے بچوں، ہمیں پوری امید ہے کہ سبق کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی مل گئی ہوگی۔ آپ نے نہ صرف اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، بلکہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ اس کار خیر میں شریک کرنا ہے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نئی روشنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔